Ok, bonjour tout le monde. Je suis Bella Djelinfo. Anti-Katina, coordinateur de Kassim Samadi. Donc, on est Bella Djelinfo. Quand on a bureau Mamourou Bella Djelinfo, on a bureau Mamourou Dobe Sidio Konoyama. Nous avons communication président Aras 24. Katasi Awama, Katasi Ousmane Traoré. Voilà, on est Bella Djelinfo, Kabé Walimandon. Ka groupe mo bela jelen fo ka ta bureau kono groupe 1 groupe 2 groupe 3 fo ta ce telegram sans fait ka Espagne fo ka Allemagne fo ka Italie fo ka Mali groupe bela jelen fo nga bureau mo be Mali kono be bela jelen fo an sigi ambassadeur min kera Mali kono Amadou mo sila parce que an sigi ni kundu bandaw kan nalla aforani en contana si on mena plus la de katini na bola Malien de Mumbe diaspora kono mena kasila mena kulela o bandaw nana aya la janga se kan noy o maso nga njabi ay kotili Amassadi Abdallah mais fait c'est ba maka chama pour que anga se kasiga kuma Allah sera 20 minutes o maso Abdallah m'a répond kotili m'a répond YouTube bema ñu wole téléphone na o man jabi yere mais basita la Bandaw ambe mi fo bandaw ye bandaw ma do ko malien be yanno bandaw ma don ale sigi kunde malien yi so ni bandaw to do ka sigi kun malien yi al na kra 20 minutes de bandaw to ngul dawma anga kuma al na mo sura ngenga chifo misasi do dama anga don ko ja bandaw ba do ko malien be franci kono mais amasika fo de so donc ama jigiya ka ye ko banu tan amon jati folon amado ko malien be France kono amado ko malien be diaspora kono suno malien do me segena bide amado mo sila an yi sitini ke ka fembe ke wa be kalama ministre flanana ministre no re na kungera mu ale ni ministre flare bora en kanana kana dro 72 heures kono ka sikni uni mo simase ka nyoy parce que ni Amassadi ñoy ni malien ma ñoy ni considé ñoy ni malien ma ñoy parce que utaro mumbe malien quoi jafam donc am bébé wolé les 6 am bébé wolé am malien bela jelen wolé kartini nako anya foni plateau clean sans faire non ko kartini nako dablara kortina ate de la tout fo nouvel ordre ama fo be anya fo be ni beka wuli malien aye wuli Katinina oka passeport de liene du passeport Katinina la Katinina arrêté tout ya fam amba fo me mo miriku ameka suluka mu fo ameka kuma mu fo kambeka yere en yere défendre en tout cas yere défendre ate dab ate ketum quoi ya fam iba essayer kata ki ba rendre futa mena mi fi fo nouvel ordre Katinina te de la tout parce que tu as d'abord alu prim arafegi mu fo tu Katinina tar ko comme 2022 élection be non a kunkero dron bo wore masira soro mali rebe situation mina sisa amena foka mena élection re préparer folon hein on rebe situation mo nanta do amba ko mi amanjani amena mo élection ke est-ce qu'il y a forme donc a memi fo beka wuli an ka nyogon de les 6 na la kal a beyi abi menfene a kulula mais on memi fo anti cartinina ambe se kakan bandaw nana amaso anonga nyoya ma foi fo ko ambisi ka c'est ambisi ka mbolo mine minka aya ayi mo bla kata margredi et consulat Amassadi dala ou ma répond yange fatodi ouais c'est vrai on est fatodi parce qu'on me mangati de là mais fato benadon au conseil Jabira il be placer mine be divisionné ambo fini bi consulat kono kata consulat ka jigi kata Amassadi la ka jigi anti katina taw shire kuntu serif amena kumane bi bank ngardi bi di kala me kulo la de ni mo be serif don ko misasi ko video ni tike ka chama ko Kassim Samake côté anti katina coordinateur ko an kana an togo me katina ko kuma paso ko kuma ko an kana me serif tatu ayen kalon tigani Serifu akenga mbolo doni Serifu ekenga ke horoyin Serifu ide sabali ko mo mumbe gele ya kono ke din flaundu mo din flaundu mumbe gele ya kono yanno parce que ko be ka mo ga fato mo ga papier be ka chien
yani le 5 cɛ bɔra k'a fɔ antenne na bɛɛ ka kuma in lamɛn dɛ u k'a lajɛ Serifu bɔra k'a fɔ ani ministre ka ɲɔgɔn ye la ko bon ko c'est fini ko kati ni na ko banna k'a dilara ka ban ko n'anw ye le 5 kɛ ko kɔfɛ k'anw yɛrɛ kana bɔ ko ni le 10 kɛra ko anw kana bɔ ne bɔ n'i kumana fɛnɛ hɔrɔn n'i kumana i kan k'i janto kumakan na dɛ mais Serifu y'a fɔ mun de kɛra la o temps kɔnɔ 200 personnes a dossier de y'anw sɔrɔ mun ka papier tiɲɛna o kɔni o ye an ye min sɔrɔ c'est à dire n'an calcul yɛrɛ t'anw ka dossier la i y'a faamu donc e bɛ fɔ k'e bɛ wuli Abubakar Sila k'e bɛ diaspora de représenter Bamakɔ Abubakar Sila e sigira don min fɔ bi a bɛ san joli la bi e tun bɛ Gabon i wulila don jumɛn hali mɔgɔ mun bɛ Mali kɔ ka Gabon yen nɔ k'i taar'u voir yɔrɔ dɔ ko problème bɛ dɔ la mɔgɔ kelen na Abubakar Sila e ka mandat kɔnɔ e k'a tigi fɔ Faransi i yɛrɛ tɛ Faransi dɔn i tɛ Europe yɛrɛ dɔn Abubakar e ma wuli don si ka voli ta k'i bɛ taa diaspora représenter yɔrɔ dɔ la i ka élection kɛra i ka membre mun bɛ bureau kɔnɔ an ye i ka premier mandat banna i tun bɛna gɛn ka bɔ yen nɔ i ye min kɛ i ka membre de ta e ka bureau membre de ta k'u ka taa voter Bamakɔ i ye billet de tigɛ ka d'u ma bon i sigilen don kɔnɔna la i bɛ ka i sigi hali sini n b'a bɛɛ kalama je suis témoin a don an tun b'a fɛ ka changement don ko la i ka bureau membre de ta yan nɔ ka taa n'a ye Bamakɔ e ka bureau président ta ka taa k'u ka voter e bɛ se ka perdre cogo di o temps kɔnɔna na o de kɛra dɔrɔn mandat yɛrɛ tɛ yen tugun Abubakar Sila TP sigira déjà premier mandat banna an ye élection ko kuma jumɛn mɛn o tora diaspora anw tɛ ko kalama de han anw tɛ ko kalama anw kɛra mun de ye e b'aw représenter han mais e t'a dɔn min b'anw kan Abubakar Sila i b'i ka sigi de la an b'o fɔ transition gouvernement ɲini Abubakar Sila b'a ka sigi la a tɛ diaspora ka sigi la dɛ o conseil mun bɛ yan u b'u ka sigi la u tɛ diaspora ka sigi la an kana an tɔgɔ mɛn mɔgɔ si la ko diaspora à partir d'aujourd'hui an kana an tɔgɔ mɛn mɔgɔ si la parce que anw t'u dɔn a ko Serifu mun bɛ na k'u bɛ na k'u bɛ mɔgɔw représenter Serifu yɛrɛ b'a dɔn ko anw bɛ yan a t'a dɔn parce que n'i b'a dɔn walahi i bɛ kuma mun fɔ i t'a fɔ quoi Serifu caméra ka di ye mɛnɛ tableau plateau ka di ye dɛ mais taa i ka condition i ka association tɔgɔ de taa o la kana taa anw tɔgɔ la tugun i y'a faamu association tigiw bɛ anw ka jɛkulu nɔ k'a bon ne ka association mɔgɔ ye CDM mɔgɔ bɛ hali 100 personnes bɔ o bɛ se k'anw représenter cogo di CDM yɛrɛ t'a dɔn diaspora yɛrɛ kan ka sa u kan ka dɔn yɛrɛ mɔgɔw bɛ dɛmɛ cogo min u t'a dɔn e bɛ t'i sigi i bɛ nin combien millions de financer anw na a bɛ financer min i y'a wari min yira k'a di diaspora ma yira an na na ni prévu ye an kana an tɔgɔ min datugu bon consulat min bɛ yan nɔ à partir d'aujourd'hui consulat a ko a fermé visa tɛ ta tugun ka taa Mali la passeport tɛ bɔ tugun ni carte n'a ma bɔ a la n'a ma fermé n'an taara don min à partir d'aujourd'hui yanni le 6 cɛ ni cɛ donna consulat kɔnɔ consulat an ka mɔgɔw bɛ da la a k'an ka vidéo tigɛ k'a di consulat ma n bɛ tila ka vidéo tigɛ k'a ci consulat ma parce que comme c'est trop an y'a muɲu ka fɛn bɛɛ kɛ mais maliyɛn aw m'anw dɔn État malien yɛrɛ m'a dɔn ko diaspora bɛ sɛgɛn nin na quoi est-ce que y'a faamuya parce que au conseil n'u bɛ ka au conseil e cɛ ja mɔgɔ bɛ bila baara la a t'a dɔn a bɛ min kɛ mɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ État malien bɛ mɔgɔ reconnu mais a yɛrɛ t'a tila k'a lajɛ est-ce que a bɛ ka rôle jouer a parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la o de ye Mali ci parce que Mali yɛrɛ ne t'a dɔn Mali bɛ na kɛ cogo min quoi n ma dɔn parce que mɔgɔ min kan ka bila la et puis Hervé Jara yanni ka taa kuma Hervé Jara a k'a ka bagages plier Hervé Jara parce que e ye Karimu ka pion de ye consulat kɔnɔ yɔrɔ n bɛ kuma in fɔ Karimu ka pion don Karimu y'a lasigi ko Hervé Jara a k'a ka bagages ta ka taa Mali la yɔrɔ a n'anw sigira don a ko n'a taara Mali la ko baasi tɛ ko a bɛ place min na Mali la ko ka ɲɛ ta ye mais ko anw diɲɛna ma ka taa ni Hervé ma taa n'an wulila Hervé i b'a dɔn min bɛ yen i bɛ bagages plier a k'a la démissionner a ka taa Mali la a fɛnɛ tɔ kelen bɛ yen nɔ cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Magalu e bɔra Mali la ko e nana ko kana diaspora kama ko parce que aravagi manjini ni a ka manjintigi ninnu ko e de bɛ informatique dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali kɔnɔ
mais Magalou e nana tepe nana malien masika foko malien masika ka passeport sortu Magalou en fene jeni makikata o mo fla o ka démissionner folon et puis barate consulat kono de aka démissionner et puis consulat aka message abenga ninga numéro babulu nga email bu bebulu u ka ci mako bo ko a démissionner papier flé ko ku tara malla réveiller ma do ko malien e ma malien de hinem na réveiller jara ali sini kan ga ordre de ba kan consulat kono amba kalama ami plan fo dundo mu ba ke man kan nani karum te nyo esira law nati karum do atendo ya fa moi mais karum ga ordre de bi ina na mission kama anyayi c'est bon ibe singata malla sinon malien donc c'est que na quoi anti cartinina e conseil wo a fin wo on ira de be mo choisir ça ka sigi an kuna mi bandon ali e conseil jabira e sigira nambaram ka ayo 2018 ne me ko non itara to mamba don itara pusho mina mba bedo iko ni bisi ira de ga sigila no itanga sigila ya fam anti cartinina de koti malien de mu be seke na bi ni ya laje on ye ni mo somun be jama France yere kono mo somun be Espagne kono mo somun be Allemagne mo somun be Italie kas fara Afrique yoro nunka ça dit no jama jatimine ko o conseil masika doko gelea de be malien dun kan yan no ko o de mo ba on de ka on représenter yan no e balmo an kala je o kuma fa to di do ka to di da doko e diaspora e be ka o conseil de kono o tra mundi kera ka fo malien an siga wuli an be wuli e ka wuli ko damle lendu de ko damle lendu donc on entara en quoi donc mo bla ya no folo ma moy mo ko linda merci beaucoup ama adressé Bandaoula Bandaouné de ban représenter bi Mali kono gouvernement provisoire là Bandaou e nana ni kile flaina en fait France nani tu en fait parce que Macron y wele ala ko ti on ta do i wele la kumina mais on kono nya blanc kono ngoni inana nga kera chuko Malidou be la halala minangi ida do fo Malidou nga geleya konna la kadaka kartinina ko be chuga amna bi bela jeremba kalama hali burusi kono bebe kartinina ko beba kalama ni bi ka jamana fe ye jamana nyamgo yi ni nanola ne akille bi se ka fo ali consulat mo nyina munu wille be kartinina ko la no dogonu nu balmo ko kunyai tantene bolo sisan mais ayu wele anu ka se ka nyogon famia Bandaou e mo fo Macron nu aye e wele anye farafunye anga nyere bunya parce que ni ya yamba ko tuwa uba keta parce que tuwa bubu yere bunya da nyere de kan yere bunya mo ko se ka ke fantain mais bi yere bunya Macron e wele e nana Macron te wele nali fo ila ni tuwa buka intérêt aka jamana dunga intérêt abo de défend Macron te fo ila ka jamana défense ko pourquoi o fena ta ko jamana dun a tout défense ta hal nu be galunga ibi ka jamana di ba défense ta e taro ta tulati aw nye jolen turati anye jalen turati foi mafo kartinina ko an kulela ka taninke ka wagasilike alisa aw te ka nyini ala alisa aw te ka fenfo ma to nyole nunde ka cha akonna na foka damatebe dembatigu be yurila malien de to be beda kono Guinéen on doit entendre le tour mela antika Burkina be tour mela antika Sénégal o tour mela okma Mali kelen de planète kan wa Mali kelen te planète kan mais ni bebe muira Mali reka barake balia malien bana barama ibe dossier de takata di malien ma dossier keme so mani wulati atseka fo nyana bwala ne ko anga mko kalantula de donia tula ni malo ya ko isa an kuma na ka kuma digi dai denesa digi dai dene Bandaou ma nyini fesani provisoire inkaban parce que ka manda mancha 18 mois ne hakila doni kerala feleke Malidou nga se ka boni ngelein konna la usegena toro usegena ali esclavage la ni muteda mo ni pinka esclavage la ni mutida jonka
farafin de bɛ ko gɛlɛya de kɔnɔ kuma bɛɛ farafin de bɛ gɛlɛya la kuma bɛɛ e kɔni dɔ ta anw yɛrɛ la wa ni bɛɛ tɛ tubabuw ye o an yɛrɛ de tɛ fɛ ka ɲɔgɔn labɔ dingɛ kɔnɔ carte d'identité yɛrɛ min filɛ a tɛ dilan anw fɛ a bɛ dilan faransi de yan est ce que o ye normal ye passeport min bɛ yen nɔ a tɛ dilan mali la a bɛ dilan faransi de faransi de b'a quota di nombre dɔ de don a tɛ tɛmɛ o kan est ce que nin ye liberté ye a ma dabɔ an ka bac plus 8 kalan nin tɛ liberté ye jamana yɛrɛ ka a ka donnew n'o y'a ka a ka n t'a dɔn min n'a fɔ cogoya min na jamana yɛrɛ ka a ka nombre n'a ka fɛnw a fɔ o dɔw tɛ se ka garder jamana secrets la a fɔ faransi de b'anw ka dossiers kunna hali sini ko faransi taara faransi ma taa dɛ faransi de bɛ ka anw gouverner ou bien a tɛ bɔ a ka tiɲɛ fɔ anw ɲɛ donc nin tɛ pays indépendant nin ye Mali tɛ pays indépendant nin ye Mali ye pays sous tutelle de an bɛ tutelle de bolo n'a dictera an kun cogoya min an b'a kɛ ten o cogoya la sinon n'an t'o situation na est ce que a sera nin na niw bɛ ka bɔ mɔgɔw bɛ k'u ka baaraw perdu mɔgɔw danbe bɛ ka b'u la ne hakili la aw bɛna jamana in da k'aw bɛna kana jamanadenw de ka baara la mais jamanaden ka baara yɛrɛ aw o yɛrɛ tɛ kɛ la vraiment an sɛgɛnna mais ne tɛ jigi Mali yɛrɛ faamaw yɛrɛ la ne bɛ jigi jɔnw na o ye Mali musobaw de ye Mali musobaw ani faransi musobaw aw tulo tɛ anw na aw denw ka ko bɛ bolola tan mɔgɔ si tɛ kuma jɔn de bɛna anw bɔ bolola aw muso yɛrɛ minnu ye kalo 9 kɛ ka den wolo aw tɛ se ka kuma anw de bɛ terrain kan i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ min b'a jama yɛrɛ a tɛ tɛmɛ muso 3 muso 4 kan a fɔ nin man kan ka muso tɔw maloya den ninnu filɛ se t'u ye dabali t'u ye baara t'u bolo aw ta bɛ se ka kɛ de k'an bɛ taa hiji taga la aw ta bɛ se ka kɛ k'an bɛ taa Amérique de aw ta bɛ se ka kɛ ko n bɛ taa Maroc ko ka taa n yɛrɛ furakɛ ko n den bɛna taa n ye furakɛlikɛyɔrɔ la o tɛ ko ɲɛnama ye i den a bɛ wari ci ma mais n'a bɛ gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔ tuma min na aw yɛrɛ bɛ Mali la aw bɛ se ka kɛ musokulu ye ka se bandaw ma k'a fɔ bandaw ye denmisɛnninw bɛ sɛgɛn na ne ko o muso tɛ Mali musow la ye wa o musobaw tɛ sɔrɔ minnu bɛ se ka taa kuma bandaw ma a denw u bɛ Sahara kɔnɔna aw se ka taa foyi fɔ fo ka aw sigi jɛmɛba dɔ na fo ka aw sigi kiniba dun na a denw ka avenir tiɲɛtɔla don aw yɛrɛ sen kan ni den mana ni wari ye ko duwawu t'o kɔ ni den mana wari ye ko danga b'u nɔfɛ den bɛ lahalala min na est ce que aw bɛ lahalala ɲɛ aw b'a kalama Mali musow n'aw tulo bɛ ne na Mali musobaw n b'a dɔn musobaw bɛ Mali in kɔnɔ ye n b'a dɔn muso faamuyalenw bɛ Mali in kɔnɔ ye faransiya muso faamuyalen don a kɛra cogo bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ye n lamɛn an ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ an k'an denw bɔ nin cogoya la nin tɛ Sénégalais denw kan wallahi ni nin bɛ Sénégalais ka bi a musolama na n dalen don a la fɛn min bɛɛ la tɛ Sénégal musobaw bɛ yen u bɛ wuli k'u jɔ ni nin ye Ivoirienne musow ye bi n b'a dɔn musobaw bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire bi wallahi olu bɛ droit dɔn u bɛ wuli k'u jɔ mais Mali muso aw bɛ min aw bɛ min aw kɛlen bɛ ka nin kɛlɛ in to cɛw de ma cɛ dun ka mago tɛ denko la n'i ye cɛ mago dɔn ne ye denko la den kɛra fɛn ye aw b'o dɔn Mali la an bɛɛ b'o kalama n'i ye cɛkɔrɔba min kɛlen k'i janto a den na dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ k'a den kɛra millionnaire ye o b'i sen don denko la o la aw yɛrɛ tɛ k'o faamuya ne bɛ welewelema da aw ma a ye na an dɛmɛ kɛlɛ in na an kelen kungo tɛ doni ka gɛlɛ anw ma kojugu mun ye doni gɛlɛ anw ma machine ka baara tubabu y'anw nɛgɛn k'anw don machine ko la machine ko yɛrɛ ma k'a la kojugu ye dɛ u nana kana don an kan k'a dɔn ko jamana min don 80% de la population malienne a ma kalan ne hakili la n'i nana ni fɛn dɔ ye o fɛn na k'i b'o baara kɛ i bɛ taa n'o baara ye hakilila de la i y'o baara kɛ cogo cogo sinon n'i nana ni nin façon ye faransi a bɛ ɲɛnabɔ o parce que mɔgɔ minnu don u kalanlen don n'i taara n'a ye Côte d'Ivoire a kɛ ka di ka ɲɛ sɔrɔ parce que a caman kalanna n'i taara n'a ye Gabon a caman kalanna mais u sera n'a ye jamana de ma n'i sera ni nin façon ye Laginɛ ni Mali ma a ka gɛlɛ a k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ a la donc o gɛlɛya de b'anw kan gɛlɛya in caman bɛ yen a caman b'olu la komi a caman b'anw fɛnɛ la cogoya min na ni ko kɛra ten an bɛ taa ni ko ye hakili de la mais n'a fɔra hakili yɛrɛ tɛ ka se ka baara a erreur kɛra dɔrɔn an b'a a to ten ko se ka to ten o tant que a ma ɲɛnabɔ anw tɛna se ka to nin cogoya in na n bɛ n t'o la fɛnɛ tuguni n bɛ na au conseil la
au conseil nya kalan cogoya dɔ la bi au conseil ye ko association fara faralen ɲɔgɔn kan au conseil de bɛ ta o kɔnɔna la parce que au conseil ko n yɛrɛ bɛ maliyɛn caman bɛ an t'an intéressé a la mais il est de temps que maliyɛnw a ye bɔ aw ka au conseil a k'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi mun na parce que an y'a kɔlɔsi au conseil tɛ baara la ne yɛrɛ kuma dɔ kɛlɛ kɔnɔna na ne t'a dɔn ko au conseil ko yɛrɛ tun bɛ cogoya min na mais ni RAS 24 ka gɛlɛya dɔ fɛ n'o kɛra saya ko dɔ ye ne y'a dɔn de k'a fɔ au conseil tɛ baara la Faransi yan ne y'a dɔn k'a tɛ baara la parce que ne au conseil e de y'anw ka voix ye voix min bɛ yen ne e de y'anw ka voix ye voix min bɛ yen ne e de b'anw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra fɔ cogo min na anw ni jamana kɔnɔ sariya mɔgɔ an tɛ se k'an jɔ k'an bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ e de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni e ye centre ye sisan munna ni kow bɛ kɛ tan normalement au conseil ka baara kan ka kɛ min ye hali foyer denmisɛnninw bɛ foyer kelen kelen na fɛn fɛn la au conseil ne ma fili dɛ mɔgɔ bɛ se ka fili kuma la ni ne kɔni ne ni n ka musoya ni au conseil ya n'a dira ne ma denmisɛnninw bɛ foyer kelen kelen na n bɛ don a foyer bɛɛ lajɛlen na ka taa ɲininkali kɛ ni denmisɛnnin ninnu ka lahalala bɛ cogoya di parce que tulo cilen tɛ o nin ko ɲɛ in kɔnɔdimi tɛ n ko ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la o mais au conseil yɛrɛ a tɛ taga la o yɔrɔ la denmisɛnninw ka cogoya dugu yɛrɛ kɔnɔ au conseil t'a ye o sira la i bɛ au conseil ye kuma kelen kelenw de la ou bien a yɛrɛ bɛ téléphone ci ma a yɛrɛ ka baara ye min ye ale b'i téléphoner de k'i ɲininka i ka baara la misali la komi ne ni RAS 24 ka banni ko in n'o kɛra jalankaw ka banbagatɔ in ye au conseil de b'i ɲininka a kɛra ta ni o bɛ mɔgɔ dabali ban au conseil ka baara la bon min ye Chérifu ta ye a tɛ comme moi personnellement ne bɛ Chérifu yɛrɛ nɔfɛ mais Chérifu kɔni ka place in ye place karabalen dɔ de kɔni ne bɛ se k'o fɔ fɛn karabalen dɔ de y'o place ye a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a bɛ fɛ ka na ka n'i co ko mɔgɔw da la diyagoya la parce que déjà n'a ma ɲɛ ko Abibu Silabe k'o de ye a président ba ye bon Chérifu e ka place ne t'a cogoya dɔn bon e ka cogoya in ne yɛrɛ ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na kuma caman a bɛ ko i bɛ sunɔgɔ de la n'i ye wele i b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔkan de bɛ sɔrɔ i da kɔnɔna la parce que n y'o o kuma fɔ mun fɛ Sule Kante n'o y'an ka artiste dɔ ye ala y'a kɛ bana dɔ y'ale minɛ yan nɔ bon ala y'a kɛ ne ka secrétaire général o y'o fɔ ne na ko fɛlɛ ka kɛ ka taa ni Sule Kante ye Bamakɔ parce que vraiment a ka situation ka gɛlɛn bon an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na o kuma sarali i la i ko ni a sera Bamakɔ yen nɔ k'i bɛ taa a lajɛ hali sini e ma taa Sule Kante lajɛ a dun y'i seko kɛ Mali dɔnko n'a seko la yan bon i tun bɛ se ka taa lajɛ kɔni ka a n'a hakiliw kɔni mɔgɔ min bɔra nin cogo façon na a n'a hakiliw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali a dɔw lamana mais aw ka sira tɛ nin si la aw kɔni ta ye n'anw kun ka kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ ɔrɔbu don aw kana a bɛ maga fini ninnu don aw kana ka na aw jɔ ka bɔ aw bɔ anw représenter ne ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ maloya de wa e yɛrɛ bɛ mɔgɔ représenter fɛn na fɛn yɛrɛ min bɛ yen e t'a baara la nin t'i maloya o kan k'i maloya Chérifu ne m'a dɔn e bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ min représenter i mana wuli ko 6 millions ne m'a dɔn o 6 millions bɛ se ka dessin de wa n t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na est-ce que Bamakɔ yɛrɛ bɛ 6 millions bɔ o 6 millions bɛ diɲɛ fan jumɛn fɛ Faransi kɔni tɛ parce que anw ye foyer kɛ an ye ɲininkali kɛ yen i delila ka se wolu ko foyer kɔnɔ mɔgɔ caman y'a fɔ k'u t'i dɔn mais 6 millions in chiffre e mana chiffre ba in fi dala tan ne t'a dɔn chiffre in bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kana tubabukan fɔ ten dɔrɔn ko tubabukan fɔli ka di ye ten dɔrɔn tubabukan tɛ bɛɛ fɔ kana fɔ ten a mɔgɔ jumɛnw de bɛ e bɛ k'olu représenter jamana jumɛn kan ne ma dala hali nin chiffre bɛ sɔrɔ Afrique centrale la donc i bɛ nin chiffre minnu fɔli kɛ tantɔ ne ma dala nin chiffre ninnu ni tiɲɛ don bon an bɛ ala de deli gouvernement kura min bɛna sigi an yɛrɛ ka fɛlɛ kɛ an ka wuli ka taa tiɲɛ yɛrɛ ka sa assembléw la ou bien ka wasaden ninnu sa u ka se ka anw lamɛn anw bɛ se ka représenter ya mɔgɔ ɲɛnɛma dɔw fɛ cogoya min na minnu bɛ se k'anw représenter tiɲɛ kan ni problème y'anw sɔrɔ minnu bɛ ye terrain kan u bɛ se ka denmisɛnninw ka taa foyer la denmisɛnninw ka problème bɛ cogo min mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ foyer la Faransi yan u ka cogoya ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ caman bɛ maloya k'i ka problème yɛrɛ k'a lakale ne y'o de kɔlɔsi foyer la mɔgɔw ka problème na a caman bɛ yen problème b'u dala dɛ mais ka sin k'u jɔ ko problème b'u dala maliyɛn caman bɛ yen u bɛ maloya donc ne hakili la au conseil kan ka nin bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn hali kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ka taa foyer la ka taa ɲininkali kɛ foyer la denw ka lahalala bɛ cogoya min na u ka papier ko bɛ cogoya min na
ne hakili la o conseil ka baara ye bon n'a fɔra ko saya mana kɛ fana n'a fɔra malien su finalement fa ka jeni de ou bien soit finalement fa ka kɛ fo fausse commune de fana kɔnɔ o fana o ka gɛlɛn o bɛɛ gɛlɛya b'an kan bon pour l'instant kɔni an kɔni an bɛ combat la combat min don an t'a dabila n bɛ welewelema toujours Mali musobaw ye ka welewelema toujours Faransi musow ye a ye na a kana fara an kan an kelen tɛ se ni kungo in na doni ka gɛlɛn an bolo kojugu surtout doni min don complicité de don Faransi b'a fɔ k'a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan communauté européenne b'a fɔ Mali ma k'a y'a kɛ tan pression b'u kan a baara la donc parce que olu yɛrɛ ye papier signé parce que Mali mɔgɔkɔrɔba ninnu ni ko Mali mɔgɔkɔrɔba ninnu Mali représentant ninnu tubabu bɛ papier d'u ma k'u k'a signé kuma min i b'a sɔrɔ a caman yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔ ye caman ta donc u bɛ kunu dɔrɔn n'u ko ko fɛn u b'a fɔ han u b'o signé ten dɔrɔn o ye o kɛlen an kungo ye an bolo ye ne ni Ala cɛ papier in caman bɛ d'u ma de a y'a sɔrɔ caman yɛrɛ sunɔgɔ y'a ta bon ni sunɔgɔw ta an ka mɔgɔw ka sira t'a ko la n'u wulila u b'a fɔ tubabu ye mun fɔ bon k'a fɔ hali n ka taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ ka na n'a ye o t'a la u bɛ a papier signé bon papier signélen kɔ sa ça fait a tɔ o ye anw yɛrɛ ka kungo ye an bolo ye bon a b'a ɲini aw fɛ a kana sunɔgɔ kana aw ta k'a to tubabu ka papier signé u la parce que tubabu ka papier ka gɛlɛn dɛ n'a y'aw to conférence la ni papier minnu dira a b'a to sunɔgɔ ka tigɛ ka bɔ ɲɛ kan a k'aw yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ a ka tubabu papier signé sinon a vraiment conséquence bɛ kan an kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que tubabu caman yɛrɛ y'o fɔ ne k'aw ka mɔgɔ ninnu bɛ sunɔgɔ di papier kunna donc an b'o kalama n bɛ min fɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maliden bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn donc Cherif ne t'i contre la foyi mais i bɛ baara min na i ka baara man ɲi an ka tiɲɛ fɔ baara ɲɛnamaw tɛ parce que télévision na kuma dɔrɔn de ka di ye mais terrain kan i tɛ yela ye anw bɛ ka min kɛ terrain kan tiɲɛ yɛrɛ la n'an farisogo ye n'a fɛn t'an bolo dɛ se t'an ye dabali t'an ye mais minnu b'an bolo buruburu ninnu an b'olu fara ɲɔgɔn kan k'o don jamanadenw ka ko da fɛ ne hakili la o de ye kɛlɛ ye o de ye i ka jamana taga ɲɛ ye mais e ka ni jamana taga ɲɛ in hakili la nafa b'i yɛrɛ kan a tɛ jamanadenw kan parce que jamanadenw sɛgɛnna fɔ ka dama tɛmɛ e bɔ o bɔ ani don o don o papier ko ɲɛnabɔra k'i ni ministre ye ɲɔgɔn ye depuis Koyita gɛlɛ ka i ni Koyita bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ k'i suit depuis o don yɔrɔ o mɛnna dɛ fɔ bi i ni tamasɛkikɛ in fana i n'o fana bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a kuma fɔ k'a timiya in t'a ɲɛ ye baara kɛ n'i ye baara kɛ i bɛ place sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye baara kɛ i bɛ place sɔrɔ place Cherif ne bɛ baara kɛ je suis fier de toi n'i ye maliden ko maliden bɛ baara kɛ malidenw ye su ni tile i ka guloki mun yelen don Cherif ne b'a f'i ma ko bravo ɲɛngoya tɛ o l'homme à la place qu'il faut o de ye tiɲɛ ye donc o hakɛto bɛ kuma kan an bɛna bɔ welewelema min bɛ yen nɔ an bɛna bɔ le 6 n'Ala sɔnna ma le 6 février an bɛna bɔ a ye bɔ caman an ka taa an ka droit réclamer n'Ala sɔnna ma an bɛ taa an ka droit an bɛ taa réclamer jamana bolo awɔ donc o de kun don k'o fɔ aw ye n bɛ an ka équipe bɛɛ fo Aras 24 an yɛrɛ ka dankelen Ousmane Sila Kasim Touré n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo Youssoubi bɛɛ lajɛlen donc Ala ka le 6 jira n na o de kun don k'o fɔ aw ye aw merci beaucoup aw balimamuso yɔrɔ Awa Koyita. Bonjour Maliens, i basi t'aw la Ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na toujours wa balimakɛ dɔ dɔ Aras 24 an b'a fɔ ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la an tɛ katini na ka taa katini na groupe kɔnɔna na bureau kɔnɔna na ka taa bila groupe 1 groupe 2 fo telegram sanfɛ fo international sanfɛ a bɛɛ lajɛlen folen don foli min ni dan t'a la Maliens an wulila tugun ka sababu kɛ mun de ye sɛgɛ ani tɔɔrɔ ani ɲani gɛlɛya an'an bɛ souffrance min kɔnɔ o de kɛra an wuli sababu ye an tun ma da mais an tun wulilen don mais ko caman donna sen kɔrɔ n balimaw an bɛ welewele kan bila Malien den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na muso ni cɛ maa o maa bɛ Faransi kɔnɔna na yan le 6 an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ consulat da la Bagnolais bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn rassembler a mana wolo min na i t'a mɛn i b'a ye u ɲana de an b'a fɔ ka gɛlɛya Malien den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na min dalen don k'a fɔ ko wayi ko i ka carte na ko bɛna ɲɛnabɔ min dalen don k'a fɔ ko k'i ka passeport ko bɛna ɲɛnabɔ ni carte na ko dilali bannen de carte tɛ dilan tugun dɛ maa min ka passeport ko dulonin bɛ carte la e tɛna passeport sɔrɔ tugun n'e ma passeport sɔrɔ e tɛ baara sɔrɔ n'e ma passeport sɔrɔ e tɛ se ka voyager n'e ma passeport sɔrɔ yala e bɛ se ka baara kɛ pour que ka se k'i ka loyer sara wa yarɔ o kɔni tɛ se ka kɛ dɛ donc carte ko dabilara fo nouvel ordre
donc e min sigilen do k'a fɔ ko i bɛna voyager à partir de 11h an b'a da ambassade tulo kan n'a ye baara kɛ ambassade kɔnɔ a bɛ riziki de ta dɛ an b'a fɔ consul fana an b'a da tulo kan n'a ye baara kɛ consulat kɔnɔna na a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen i bɛ riziki de ta parce que anw y'a fɔ an bɛ tila k'a fɔ tugun baara in a bɛ lawaleya cogo o cogo ambassade bɛ datugu cogo o cogo tant que n'anw ka laɲini ma sabati an b'a kɛ a bɛ wolo min na anw t'o dɔn dɛ mais anw kan ka min kɛ an b'o dɔn consulat fana kɔnɔna na a bɛ wolo min na anw b'o dɔn maa minnu n'u arnebu b'u bolo ye nin semaine in kɔnɔna na anw t'a fɔ sini ou bien sinikɛnɛ mais yan'anw ka manifestation in cɛ i ka feere ɲini i ka baara jɔ o ye kelen ye filanan ni manifestation tɛmɛna an bɛna baara min kɛ anw yɛrɛ b'o dɔn an kan ka baara min kɛ consulat kɔnɔna na an kan ka baara min kɛ ambassade kɔnɔna na o tɛ dogo mɔgɔ la dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ o kalama i ka sɛbɛn b'i bolo i ka sɛbɛn t'i bolo ci b'i bolo ambassade la o ci b'i bolo consulat la o anw dan ye ni manifestation kɔni tɛmɛna nin ye baara jɔlen de carrément et purement parce que maaw de bɛ ka tɔɲɔ don o don maaw de bɛ ka ɲani don o don maaw de bɛ ka bila yiri kɔnɔ don o don maaw de bɛ ka gɛn ka b'u ka sow kɔnɔ don o don donc a tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'u na kun ye anw ye k'u tɛ se ka baara kɛ i tɛ se ka fɛn lawaleya kɛrɛnkɛrɛnyana bandaw min n'a nana jamana in kɔnɔ yan ni kodɔnna de don k'a fɔ ko faamuyalibaga de don k'a fɔ ko jamana kanu b'a la k'a fɔ a bɛ jamanadenw ka hinɛ minɛ a b'u ka makari minɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni e ye 24 heures de ta ka bɔ mali kɔnɔ ka na faransi kɔnɔna na yan kalo joli tile joli anw bɛ kule la ko kartini na ko passeport ko k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kule ka i y'a mɛn i y'i tulo datugu i ɲɛw fermé k'i kunkolo biri ka tagama kan k'a kɛ komi e yɛrɛ denw yɛrɛ tɛ mais i denw ta anw ye kunun mɛ bi i denw ye anw ye i denw tun ta anw ye kunun fana mais ni impôt sara waati sera i denw bɛ kɛ anw ye mali fanga tora nin kɛcogo in de la komi bandaw ye ala minɛ ka na jamana in kɔnɔ yan même a ma sɔn ka hali 30 minutes ta ni an tɛ katinina mɔgɔw ka sigi ka kuma mɔgɔ ma kɛlɛ in daminɛ de an tun wulila mankan de la an tun bɛ ka mankan de kɛ mais pour que ka kɛlɛ daminɛ nin ye kɛlɛ daminɛtɔla de parce que ka sabu kɛ kɛlɛ da bɔra bandaw yɛrɛ de la ni nana jamana in kɔnɔ yan sɛgɛn min ni tɔɔrɔ min bɛ anw kan an bɛ ka kule sariya la e kan ka déplacer ka na anw de kama faransi kɔnɔna na yan k'a fɔ n denw bɛ ka kasi i bɛ ka kasi kun jumɛn de la est ce que n ka bolofara min bɛ jamana kɔ kan min ye n ka lasigidenw ye est ce que yala olu t'a kalama de k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ninnu kan wa n'olu t'a kalama n'a ma kɛ kaba i yɛrɛ sera yan a kɛra olu b'a kalama olu t'a kalama président yɛrɛ sera o jamana in kɔnɔna na e m'i denw wele k'olu lamɛn e y'a yira k'a fɔ fɛn min ka di anw ye anw k'o kɛ e y'a yira anw na k'a fɔ ko ni se min b'an ye ni fanga min b'an na n'an bɛ se ka fɛn min bɔ nin na an k'o bɔ a la a y'a ka setigiya de yira anw fana b'an ka setigiya a n'an ka fanga an fana b'o yira a ka ambassade n'a ka consulat la yan i bɛ nafolo sɔrɔ consulat kɔnɔna de la yan i bɛ nafolo sɔrɔ ambassade kɔnɔna de la yan mais an b'u minɛ nafolo tɛ taa mali kɔnɔ relation bɛ tigɛ u ni faransi cɛ n'u y'a dayɛlɛ n'u ye ambassade dayɛlɛ n y'o de fɔ n ko n'a wolola min na i y'a daminɛ an bɛ lettre sɛbɛn k'a ci faransi autorité fana ma ambassade min dɔ fana a ka datugu parce que n'u y'a dayɛlɛ i bɛ risiki ta n'o kɛra faransi autorité b'a fɔ olu t'o kunkolo don risiki kɔrɔ parce que maliyɛndenw de ka baarakɛyɔrɔ de don n'olu ko k'aw ka yɔrɔ in datugu aw ka fɛɛrɛ ɲini aw ka taa aw ka jamana kɔnɔ sariya b'u bolo k'a fɔ parce que aw sigira kan dɔ de kan o kan aw ma se k'a waleya donc faransiw tɛ se k'aw bila aw ka consulat dayɛlɛ ou bien ka fɛn dayɛlɛ manifestation in tɛmɛnen kɔfɛ n'aw y'o kɛ don o don o kɔrɔ ye de ko min mana aw sɔrɔ aw n'o sigilen de don anw tɛ k'aw ménager de n'a kɛra ménager ye bandaw fɔlɔ de y'aw ménager parce que a nana yan a ma aw lajɛ donc nin ye welewele kan ye k'a da ambassade tulo kan kɛrɛnkɛrɛnyana k'a da consul yɛrɛ tulo kan o conseil kɔni kuma tɛ o jabira an tɛ e lamɛn yɛrɛ e tɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye e bɛ se ka wali kungɔ fɔ wa e tɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye e bɛ se ka dɔn mɔgɔ jigi kɔrɔ wa e tɛ se ka dɔn mɔgɔ jigi kɔrɔ donc an tɛ lajɛ an tɛ lamɛn yɛrɛ e kɔni an tɛ se ka yɛrɛ tigɛ la ko e nafa ka dɔgɔn quoi mais an bɛna baara min da e kan e t'a mɛn i b'a ye de an bɛ ɲɔgɔn dɔn e b'a dɔn an tɛ katinina mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye e b'a dɔn e na anw farila kumakan min na e b'o kalama donc k'a yira maliyɛnden kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen don min dalen don k'a fɔ e b'a fɛ ka t'i ka passeport de dilan min dalen don k'a fɔ ko déjà e y'i ka passeport déjà e y'a ladon a ma bɔ awa nin y'a kɔ bannen de k'a fɔ k'a jɛya consulat kɔni nin y'a kɔ bannen de bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 6 balima marakaw n ka kuɲini kuɲinde bɛ xɛpɛ ganta ye a ka mare ɲɔgɔn da a ka remɛ kɛnga ni aras 24 yan o taw dingira bɛ torando buten ka sango kama na sabu ti maniya an kana hay khasu manime bito manime o ke gajange wona gajange ke no ti maniya papier kibare papier be gani passeport ndo katini na pate bakami
kasu manime o ke khawe kasu manime o ina nkule na titi o gouvernement kenga no letanga ina herenya na passeport ndo katini na mpataba kame o président be gono tibandaw adamugu me adi torontere adamugu me adi ya gunyetu adamugu adi on kola jimindi adanya komi taro inventadi parce que go ina kharo na kharo ya khunya dabari an kawa gilli mali no na li France yere pour que aganari France yere an kawa no ko xanne ma me alla danya maro ko xanne ma maynya France président da khiridro ama eru hilikita ada avion mutari an ka France no wondere sirebe gani tuananga angani karangana nga angani serebe gutinte ngani angen jamanu le mungo xawe nga xasu manime anke makati na déplacer na liti dui alli halle ken jamane no wona nan xa mani yana a le munyi nan xaru me mata kita na lime alla garanya ngari jamane no wonde keta ngo taunu ni telinkana haranda nya ngera eru hilawtun li an ka France no wondire donc ngo 10 minutes kinna ou bien 5 minutes kinna ga ngamura na ka telinka me jabunti maga yerede men natu côté be ga kamaga na kinna ngani donc gelle alla gana nya ngana kinye mali no wondi donc nga explication be kinna ga ngan ka jabu be kinna ga na ken kinna ga e bandaw yi memo ku jate me ari yere ga ka shintir no be no dabar na da kun dabari ari dabari o ku itrajuno xanne magaba Allahu a'lam ari dabari jamane nya xanne magaba Allahu a'lam ago hibe yon kolande nanti katin nan tabari nyaare ngorni bogu à partir d'aujourd'hui katin nan tabari ngare katin nan tabaka ma nouvelle ordre ago serebe xamaga gadi nanti ti ankem passeport ngono tangori na dam passeport mbatte o ko haga giri gajanga nya xanne magana sabu president ni manda gajanga ngirdi donc konsulam no onde arde bungo serbe maka kena nyamantenya serbe ga munda na visa nyautu anga munda na hoho wutu konsulam no onde ambassade no onde o ko haga giria o golle terne ambassade ndo konsulam anta ho ko serede awo gili na lika hoyi anya mare kanenki ni tengo hohoyi aga lika hoyi igo adu yagare ako tengo serbe ako tenta serbe ya o suni mare mbane o suni jamane banere munye donc on gili ibenu ga ako tendi lengi kumbane no heti bo agana yanken passeport nga nyame keta nan kinye mois de août wa yala anke la passeport kitana kadiba anta kitano parce que katini nan chigi kenta baka kadi donc anke mbega tawo nan danke la kema ni kedi khibari nkinyango ya makina kenya ni duna ho ganari maga haindi kata turango cherebe kama haindi yala nyi mena dungara na onde est ce que kumana ndabu ke antarni katinkewa donc angara ke jatel laga duna golle tudi ando hadamare mo kapina dabari sonin ka woni kapia sonin ka woni gemme sonin ka woni toana nya sonin ka woni atina medde mana mbugo khote en ngondi donc wa murnu duna sonin kentu xanne maga sonin ka woni kinde peti nan tagani sonin ko yido o da akhire nan ti jamane de munya na kay kem mana nyen cigi o gara akhire na sawo suni drapeau bani ayu gode ya gare lemine ado riche donc mbebe kuma kono ya kawfo ka wani mando foli mini dantala au denge na balmake feminye aras 24 ba fawi ko kambe watwere merci beaucoup monsieur Traoré do ba me wolo le kan bla malien bela jelema ka sababu ke degu mandala abarika wa bon fuka fa ba me demenini bela jelen fe o ka se kan deme ame gele mi kono ka sababu ke no e kartina ko problème difficulté aga gele fuka fa aga gele na ma yogon deme sabi a solution o ye malien don yeredi a solution o yan bela jeleni sabi nangame kuma immigration go inka aka gele mais na ya gele an yere bula be gele fo ga damateme a problème ye miye ka so wa ke no e demsenu ye ani ma koroba an chama me kana commencer ka kalanke communauté européenne bolo mais adawra min kama fuko de don anga la yine minye bo fuko de don wa moi je pense que o ba don fana o ko dogolente mo munu me ka bon mala kana kala na ya no sabi uye demere yini uye nyamoro are yini mali autorité bolo wa moi je pense que mali autorité fana sono ma ka la yini kala sabati ka se ga accepter ka son ku bla sira noye bo la yini nye jimani u bora sharia de sirafe bo ningo ku bora sharia fe awe boya mko chama hakilima mais aka suru abanye koro ningo ku she bora sharia sirafe ni la halamiye oyaye utara tribunal la kata déclaration ni ka jugement ge ka se ka jugement supplétif soro ka yira ka degrobo ku ga la yini proposer sabi ndesra kala na nyire bara me fe gana kala yini jamana worela pour que misega nyire développer chugamna ni yere développer ra iga la yini jima bi ga jamana re développer ni yere développer ra
il bɛ balimaw de développer ni n ko jamana a bɛɛ b'o de kɔnɔ jugement supplétif bɛ kɛ tribunal la u bɛ déclaration bɔ ka papier ɲini ka d'u ma u bɛna kalan ni fɛnkɛ ninnu na bon moi je pense que n'i y'o kɛ état yɛrɛ de y'o proposer o ye sariya sira de bon n'u nana yan nɔ sisan u bɛ demande de kɛ ka se ka taa association caman bɛ yen AIDAW bɛ yen OFRA bɛ yen OFI bɛ yen Croix-Rouge bɛ yen déjà AIVM bɛ yen u caman bɛ yen mɔgɔw bɛ demande kɛ yɔrɔw la bon o association ninnu olu b'o accepter ni condition jumɛn ye u bɛ papier ninnu ta k'a étudier k'a lajɛ papier ninnu bɛ layɛli la condition min ye u b'u ka jugement supplétif de ta k'a lajɛ ah vraiment k'a dɔn ne nin ye vrai ou bien ne nin ye faux ye a kɛra tribunal mun na o tribunal o commune tɔgɔ bɛ papier nin na a numéro bɛɛ b'a la wa progrès mun fana y'a kɛ olu bɛɛ ka identification bɛɛ bɛ papier nin na u tɛ dɔwɛrɛ kɔ moi je pense que u bɛ numéro nin de ta u bɛ Mali de u bɛ vérification kɛ ka numéro nin de dɔn ka se ka weleli kɛ ka renseignement ta bon olu de bɛ autorisation di wa effectivement u ye déclaration kɛ papier nin a ɲɛna donc an m'u ta n'o lahaliya comme denmisɛnninw don parce que an bɛ jamana mun kan Europe kɔnɔ yamaruya tɛ u bolo ko k'a fɔ ko wa ko denmisɛnnin bɛ condition mun na a ka laɲini ye min ye f'u ka sabati de ka se ka don kalan na donc a ka hakɛ ye min ye k'o dafa k'o d'a ma mais ni e m'o sɔrɔ i fɛ yen dun bon olu nana sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ yen e kan ka content de voir ou bien o b'olu e b'a essayer k'olu jɛ de moi je pense que ni faveur dira denmisɛnninw ma k'a fɔ k'u ka kalan kɛ k'u bilasira an kan k'u soutenir de wa autorité malien fana kan k'o de accepter k'u bilasira n'o hokumu ye bon denmisɛnninw bɛ ta o hokumu de kɔnɔna na k'u bilasira ka se ka taa école kɛ ka formation kɛ k'u bilasira maintenant n'u bɛna se majeur ma comme 19 ans soit 18 ans du coup a bɛ laɲini u fɛ de u ka se ka taa u ka jamana pièce d'identité n'o ye passeport ye ka taa ta parce que n'o t'i bolo i tɛ se ka ɲa pièce d'identité sɔrɔ du coup o de bɛ ɲini u fɛ bon u bɛ t'o ɲini u bɛ bloquer o sira fɛ mais ne yɛrɛ tɛ bloquer yɔrɔ la parce que de fait que n'a ma ɲa Mali juges de ye yamaruya di ka sɔn ni Mali juges ye yamaruya di ka sɔn ɲan juges fana ye Mali juges bonya ka accepter ah n'a ma ɲa ne avocat ɲɔgɔn de ye nin di bon an bɛ sɔn a ka laɲini ma a ye min fɔ n m'a accepter bon moi je pense que nous o sɔnna Mali autorités minnu bɛ parce que autorités bɛ yen autorités fana tɛ kelen ye m'a faamu ni olu ka autorité sɔnna an ka autorités fana man ka ban bon ne bolo yanni mɔgɔ groupe wɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ kɛ ne bolo ne kɔni bɛ wele bila Mali comme ni kɔni ye Mali juges yɛrɛ de ka kɛlɛ parce que Mali autorité a essayé k'u ka documents ka sabu t'o bolo ka yira k'a lanɔgɔ u bolo yanni mɔgɔ wɛrɛ ka wuli k'a bɛ nin kɛlɛ kɛ olu de fɔlɔ ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ fana o ye kelen filanan fana yanni mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka fɔ bɛ nin kɛlɛ kɛ au conseil de kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ sabi olu bɛ yan nɔ ka maliyɛndenw de représenter ni gɛlɛya bɛ maliyɛndenw kan ka se k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na sabi hadamadenya ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn fo ka fɔ a ka gɛlɛn hadamaden ka laɲini i b'a sabati nin condition bɛ o condition ninnu bɛ o condition ye jumɛn ye sabi ne nana fɛn dɔ laɲini i bolo ne y'a laɲini i bolo ne ye mɔgɔ nasuguya jumɛn ye fɔlɔ moi je pense que i b'o ɲini k'o ɲɛdɔn yanni k'a tigi refuser quoi o laɲini fɔlɔ ye jumɛn parce que maa dɔ hali n'i ye mɔgɔ faga i tɛ minɛ ka jalaki ten i bɛ ɲininka de yali i y'a faga ni condition jumɛn i b'o de fɔ mais ne ye mɔgɔ faga a tigi a essayer ka n faga de yali justice la o ye jumɛn de ye est ce que n bɛ wele i n'a fɔ n ye crime de kɛ non bon ni n ye exemple dɔ fɔ nin yɔrɔ la bon fo mɔgɔw fana k'o yɔrɔ faamu o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ka denmisɛnninw mɔgɔ minnu mɛna kalan na an ka autorité a ye génération a y'an da k'an kan tigɛ de o kɔni o ye saya de u y'an faga de bon u y'an faga f'an ka na ɲɛnamaya yɔrɔ wɛrɛ de an bɛna ɲɛnamaya yɔrɔ jumɛn u y'a essayer k'an ɲɛnamaya o ni lahalaya in de la bon an y'a essayer k'an yɛrɛ défend effectivement c'est vrai n ye n yɛrɛ défend maintenant olu kan ka accepter k'a yira k'a fɔ ko i ye laɲini mun sabati an m'a d'i ma ni condition min ye k'a lajɛ k'a fɔ ko n'i tɛ mɔgɔ jugu ye ni ye ne bolo pays voisin ninnu bɛ k'a kɛ cogoya min na là c'est très facile donc an bɛ don bɛɛ détail la pour que a ka se k'a fɔ pays voisin ninnu b'a kɛ cogoya min na n'i nana sisan par exemple n bɛ exemple ta Côte d'Ivoire kan Mali taara di premier kɔnɔ ni lahalaya in na n'i taara olu ka ambassade la sisan n'i ye denmisɛnnin ye n'i nana olu b'i minɛ de k'i lasigi sabi u b'i étudier de fɔlɔ yanni u ka kuma u k'u interroger u b'i lajɛ de fɔlɔ
sariye mɔgɔ qualité jumɛn o tɛ o i bɛ se ka mɔgɔw lajɛ filɛli cogo la k'a dɔn k'a fɔ nin yali nin ye mɔgɔ modèle jumɛn ye fɔlɔ de i bɛ se ka tila mɔgɔw la i sigilen sur place o diɲɛ hadamaden bɛɛ de u b'i lasigi k'a lajɛ n'u tilala bon i ni min ka kan u ka laɲini sabati ensuite olu ta fana u y'a limité de u y'a limité u bɛ donner u bɛ ɲininka u bɛ question poser kun i ye nin kɛ ni condition min ye i b'a ɲɛfɔ i ye nin kɛ ni lahala min ye i b'a ɲɛfɔ u tɛ problème dɔn a la u b'i ta u b'u sigi u ka machine kunna k'a lajɛ k'i étudier n'a sɔrɔ u ka jamana na n'a sɔrɔ i ma dégâts dɔ kɛ ni autorité bɛ k'i ɲini ou bien n'i ma tiɲɛni kɛ ou bien n'i ma basi kɛ problème foyi t'a la olu b'i ka mission rempli k'a d'i ma u tɛ basi foyi don a la mais ne bolo an kan ka ɲɛ bɔ olu fɛ u bɛ k'u ta kɛ critère mun na sinon n'i y'a ta k'a lajɛ Mali taari 10 premiers kɔnɔ foyi na immigration ko la dans les domaines de plan statique Mali tɛ 10 premiers kɔnɔ Mali taari surunya ka kɛ 10 premiers kɔnɔ a ko in na bon fu fana k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛra cogo o cogo politiquement an tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ Mali kɛra cogo o cogo an tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ wa an tɛ Sénégal ɲɛ donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka essayer an bɛ condition mun na condition ka se ka rétablir an bɛ lahala mun na an ka bɔ o lahalaya la du coup an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma le 6 ni Ala sɔnna ma an bɛ maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ wele du coup an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali consul la pour que degun mankan an k'a bange kɛnɛ kan nɔgɔya bɛ se ka don ko la cogoya min na bon aw salamu aleykum